আরে বাবা বলটু কেমতি অছু? অঙ্কল কথা হচ্ছেন কোথায়? अंकल বলটু কেমতি অছু? हाँ बोलो करा पछ तू तो देखबा काहनु केबे ଆଉ ଏ ଲକଡାଉନ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ପାଠ ସାଠ ପଢୁଛୁ କି ନାଇଁ? लॉकडाउन रे के पाठ पढ़बो ଆରେ ବାବା ମୁଁ କହିବାଟା ମୋବାଇଲ ରେ ଅନଲାଇନ ପାଠ ସାଠ ପଢୁଛୁ କି ନାଇଁ? मोबाइल रे पाठ पढ़ले चार्ज सरी जाउची अंकल ହଉ ସେ କଥା ଛାଡେ। ତମ ଗାଁରେ ଆମ୍ବ ଜାମ୍ବ ସବୁ ପାଚିଗଲା ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତ କାଇଁ ମନେ ପକେଇଲୁ ନାଇଁ? हाँ तोर मां ना बापा रखी गला आंबो जांबो ଆଁ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଏମିତି ଜମା କଥା ହବାର ନାଇଁ। अनको कतै बेंती कतै दे ଆରେ ବାବା ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହବାର ନାଇଁ। एई बयस रे दुष्ट न हले बड़ बयस रे दुष्ट हबी अंकल ଆଉ ତୋ ମା କେମିତି ଅଛି ଭଲ ଅଛି? हाँ भल अछि तम मन पकाइता होची ଆଁ अंकल हमर गोरु के बिलास अंकल ହଁ ଆସିବି ବାବୁ ଆସିବି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ତୋ ମାର ଦଶାରେ ଆସିବି। ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶିଖେ ମୋ କଥା ତୁନେ। बाळ कथा सुनिबी तोर